Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yang dapat malam Lailatul Qadar mendapatkan bekas salaman daripada malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, sampai dikatakan jumlah malaikat yang turun ka'adadil hasah, seperti jumlahnya batu di alam semesta ini. Jadi betul-betul kepek. Mamanya kita ketok ini dari sini sampai Embong tuh malaikat tok. Bukan cuma di tukang kayu, saat dunia dari ujung barat timur full malaikat, di laut, di hutan malaikat semua itu. Ketika malam itu Qadar sampai berdesekan, full angin jajan. Ya kita lewat begitu saja tidak terasa, tapi para solihin kelihatan pemandangan luar biasa. Sampai dikatakan beberapa kalam salih mengatakan itu langitnya turun sampai di atasnya genteng turun. Ketika turun keberkahan malaikatnya turun semuanya, dimasuki disalami semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwa لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام 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 أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين عسى الله نور المسلمين صرف الله شر المؤمنين عسى الله نور المسلمين صرف الله شر المؤمنين عسى الله نور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من به يغفر ويرحم يا فارج الهم
وصحبه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لروح سيدنا المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة في سادة الصوفية أينما كانوا وهلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يؤتي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وينفذنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة هي سادة الصوفية أينما كانوا هل تروا مشارق الأرض ومغاربها أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة سيدنا صاحب الراتب بالشواكب في الفاتحة عبد الله بن أبي محمد حتى وصول مكروه أن الله
درجة في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. رويك فليبدل الأنصار ووالدنا ومشايخنا في الدين وذرهم علينا وأموات أهل الهدي البلد من أهل إلى أجمعين وإلى روح أموات المسلمين وأحياء من يوم الدين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر لكل المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع على الهدى وعلى الهدى نبيهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويكفينا من المنهج والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد فيحيي أسعارهم ويقصر أمطارهم ويؤتي كل سائل منكم مسؤولا ولما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وفي العافية وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا فإنه hajatnya masing-masing. لا يقضي حاجة أحد إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وجدنا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر إنا نسألك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يسوقنا. يا عالم السر إنا نسألك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يسوقنا. يا عالم السر منا نسألك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يسوقنا. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل أتوبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أتوبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل أتوبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أتوبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل أتوبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أتوبنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أتوبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أتوبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أتوبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين
سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف. Baik, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersingkat waktu 20 menit lagi insyaallah ya. Insyaallah ada waktu yang berkah untuk kita mendengarkan ceramah dan tausiah dari guru kita bersama Habib Ahmad bin Faisal bin Ali bin Abdullah Hamid. Sebelum itu saya minta perkenannya teman-teman semuanya untuk agak ke depan ya, biar lebih berkah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore ini menyempatkan ya kita diberikan kesempatan bisa duduk bersama untuk membaca kitab Raqibul Haddad karya daripada Sayyidul Jad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi sabab kita dikenal oleh para orang-orang yang saleh dan semoga bisa menghantarkan kita kepada wafat dalam keadaan husnul khatimah khair wal afiyah amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada pemimpin di dunia, di kubur, di barzah dan di akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa yang saya hormati para ustadz, para kiai, para tamu undangan dari jauh, ini ada dari Bang Sri, dari Alas Bulu, jauh-jauh. Terima kasih kedatangannya dan juga kepada Khadimul Ma'had Askar Koni, Al-Ustadz Ahmad Saifullah serta Ustadz Budi dan juga seluruh dewan pengajar di pondok pesantren ini. Semoga pesantren ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak yang belajar mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Amin. Dan semoga para pemuda yang sudah aktif pengajian diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya badannya saja yang bertemu, tapi semoga hatinya saling terhubung. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah taala hari ini kita bisa datang ke pengajian. Karena pengajian ini bukan undangannya Ustadz Ahmad. Saya ini bukan diundang Ustadz Ahmad. Tapi kalau kita lihat al-musabbib, penyebab dari segala penyebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan kalau memang ini pengajian yang mengundang Allah dan tidak bergerak semua karena izin Allah, maka ini pengajian berarti yang gerakkan Allah. Sampai dikatakan wa fadha dia fatarabbih la yumkin alal itlaq an yu'budu qa'id. Kalau memang orang itu dia itu murni karena Allah, kita datang karena Allah bukan karena yang lain, dan kita menyambut hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ya, mustahil kita pulang nanti dari majelis ini kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Tidak mungkin kita dalam keadaan celaka. Apes, rugi lagi. Pasti kita akan dapat sesuatu yang besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan bagian ini ya. Kalau kita main ke tempatnya orang yang kaya saja, yang sugih, tidak mungkin kosongan. Kopi, teh, jajan, marang ini buka metu mangani. Ada manusia biasa. Wakif yang punya Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Tidak mungkin kita nggak dijamin, ya. Tidak mungkin kita nggak dikasih sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Sehingga kita pulang betul-betul dapat bagian yang besar. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang lebar ya, tidak berpanjang lebar karena terbatasnya waktu. Alhamdulillah kita sekarang ada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dikatakan 10 terakhir Ramadan ini adalah itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Artinya, kenapa Nabi Muhammad mengatakan 10 terakhir Ramadan itu pembebasan api neraka? Artinya,
orang yang berhasil ibadah puasa sempurna 10 terakhir Ramadan ini, malamnya tarawih, baca Quran, apalagi disempurnakan sama majlis dan i'tikaf. Ini orang yang berhasil memanfaatkan 10 terakhir Ramadan ini, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Dan tidak mungkin orang itu dibebaskan dari api neraka kecuali segala hayalan atau keinginan yang bisa menyebabkan dia masuk neraka akan dihilangkan oleh Allah dalam hatinya. Hayalan yang bisa menyebabkan dia masuk neraka akan dihilangkan. Teman yang bisa menjerumuskan dia ke neraka akan dihindarkan. Atau maksiat yang kemarin kita lakukan yang bisa menyebabkan kita masuk neraka, kalau 10 Ramadan ini betul pengabdian kita, maka segala maksiat yang bisa menyebabkan kita masuk neraka semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 10 terakhir Ramadan ini intinya sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga orang yang berhasil memanfaatkan 10 terakhir Ramadan dengan ibadah dengan baik, maka ketika datang hari raya Idul Fitri nanti memandang takbiran hari Idul Fitri, maka kata Nabi Muhammad, kayomin waladat min batni ummi, dia bagaikan seseorang yang baru keluar dari perut ibunya, bersih, tidak ada dosa sama sekali, tidak ada noda sama sekali, yaitu keberkahan daripada dia menghidupkan Ramadan, khususnya 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Semoga yang tinggal tersisa ini kita berdoa bukan banyak ibadah, tapi doa yang paling penting semoga kita tidak maksiat sampai akhir Ramadan. Semoga kita dihindarkan dari pandangan-pandangan yang haram, kita dijauhkan dari berhubungan dengan wanita yang belum halal untuk kita semuanya, karena ini lebih penting kita minta daripada kita banyak ibadah. Karena kalau kita banyak ibadah tapi maksiat sama saja, draw. Antum sekarang pengajian, bentar lagi pulang chattingan, draw, habis pahalanya. Antum nanti pengajian malam terus i'tikaf, tapi pulang nanti teleponan, apalagi sampai minta maaf, lihat film porno dan seterusnya, draw, habis pahalanya. Jadi sebetulnya dipinta di akhir Ramadan ini, minta bagaimana caranya kita supaya tidak maksiat pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Bukan hanya 10 terakhir, tapi seterusnya. Sampai dikatakan siapa orang yang bagus Ramadannya, maka setahun ibadahnya dia akan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa orang yang 10 terakhir Ramadan ini tidak baik, maka setahun maka kehidupannya tidak akan baik, karena Ramadan ini adalah inti. Nah, doa ya, semoga berkat majelis ini mungkin Ramadan kemarin ada sempat maksiat di antara kita, nggak perlu kita omongkan, kita yang lebih tahu dari kita sempat mungkin dosa, ya semoga berkat perkumpulan ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisa yang tinggal berapa hari ini kita diberikan penjagaan, tidak lihat fotonya perempuan, kemudian tidak teleponan, cuma lirik, ini pengajian kok muling lirik-lirikan, bahaya, akhirnya true ya, akhirnya true untuk pengajiannya kosongan, nanti i'tikaf tapi ngincar si dia. Biasanya nunggu di sebelah gue diterai. Ya draw, antum sama saja akhirnya kobong pahala nih. Ya, paham ya? Aja incer-inceran perjanjian ketemuan. Lah, kelas. Kita stop dulu selama berapa hari ini. Buat status ya. Stop sementara sampai hari raya ya. Blokir. Engko putus beb, ya mudah putus dunia akhirat ya. Amin. Pokoknya saya ngamin. Amin. Tidak ada hubungan kecuali nikah ikhwani. Tidak ada hubungan kecuali nikah. Semuanya cuma fata morgana. Tipuan toh isinya nyesel, ketun. Orang kalau habis maksiat nyesel, ketun. Apa omong? Itu semua sudah. Itu sudah ujung-ujungnya seperti itu. Yang enak ini cuma nikah saja. Semoga cepat menikah semua. Amin. Incer-inceran, akhirnya kobong, pahalanya kobong. Eman-eman antum, boleh ku jaluk kirim foto. Aku lihat fotomu. Kirim. Kobong pahalamu. Sumpah kobong. Nggak habis tompas ya. Makanya tempat keberkahan 10 Ramadan ini bukan minta sama Allah, itu bukan minta banyak ibadah. Tapi ya ibadat terus ya, banyak ya. Tapi kita minta supaya tidak maksiat, itu wallahi lebih afdol. Kita minta tidak cedera 10 terakhir Ramadan tidak maksiat, nah itu lebih utama daripada kita banyak ibadah tapi dicampur dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga betul-betul terakhir 10 Ramadan ini husnul khatimah. Amin. Makanya dikatakan ulama, para habaib, khususnya para sada Bani Alawi, para aulia, para sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sada Bani Alawi, para habaib itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan ini, atau orang-orang yang hadir majelis itu pendidikan terakhirnya bukan diantemi suruh baca Quran, suruh banter-banteran ibadah, itu kelasnya orang-orang yang soleh. Tapi kalau kita ketika menghadap Sahib Rotib ini menunjukkan keberkahan yang luar biasa, ditanya, ya Habib, antum kok bisa barokah hadir majelis, tambah lama tambah baik, bukan tambah lemes. Kata Imam Haddad, saya dapat ilmu ini bukan karena apa-apa, bukan, tapi karena dua hal.
Yang pertama yaitu bi khuluwil galab anid dunya. Saya dapat keberkahan Ramadan, keberkahan ilmu itu karena satu, kosongnya hati dari dunia. Karena keberkahan itu tempatnya di hati, bukan di mata, bukan di kuping. Motoku barokah galab. Jadi turun Lailatul Qadar itu di hati. Lah supaya masuk sempurna harus kosong dari dunia. Artinya foto apa perempuan, kemudian uang, jabatan, harta, perasaan, persaingan, itu dan seterusnya hilangkan. Karena kalau ini masih ada, akhirnya tertahan. Buang dulu kata Imam Haddad, dibuang semuanya, biar nanti Ramadan datang betul-betul kita bersih hatinya, masuk itu keberkahan Ramadan. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa malam Lailatul Qadar semuanya akan dapat. Semoga dapat malam Lailatul Qadar. Dan kata Rasulullah lihat, Nabi Muhammad ini lihat. Itu Rasulullah lihat ketika di zaman Nabi Muhammad, para malaikat tuh jabat tangan sama orang-orang ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr, akan diberikan salam. Diberikan salam oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ciri-cirinya orang dapat malam Lailatul Qadar sama enggak? Mari jawab sama Nabi Muhammad SAW, orang yang dapat ini kembalinya lagi ke hati. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yang dapat malam Lailatul Qadar mendapatkan bekas salaman daripada malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, sampai dikatakan jumlah malaikat yang turun ka'adadil hasah, seperti jumlahnya batu di alam semesta ini. Jadi betul-betul kepek. Mamanya kita ketok ini dari sini sampai embong tuh malaikat tok. Bukan cuma di tukang kayu, saat dunia dari ujung barat timur full malaikat, di laut, di hutan malaikat semua itu. Ketika malam itu Qadar sampai berdesekan, full angin jajan. Ya kita lewat begitu saja tidak terasa, tapi para solihin kelihatan pemandangan luar biasa. Sampai dikatakan beberapa kalam salih mengatakan itu langitnya turun sampai di atasnya genteng turun. Ketika turun keberkahan malaikatnya turun semuanya, dimasuki disalami semuanya. Maka sahabatnya, ya Rasulullah, apa ciri-cirinya? Dikatakan yang pertama, raqqa qalbuhu. Ciri yang paling kuat orang dapat malam Lailatul Qadar, hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Tidak ada pegel sama saudara, itu tidak ada. Persaingan, benci, apa, tidak ada. Hasad, apalagi hasad. Gagalkan acaranya saudaranya, tak apa, benci, tidak ada. Lembut, hati ini jadi lembut. Ini cirinya orang dapat malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wa qasratul buka, banyak nangis. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Ingat dosa sedikit nangis. Nanti ibadah sempurna nangis. Dan sholat duha getun nangis. Nangis toh. Kata Rasulullah, ini ciri-ciri paling kuat kalau dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, semoga kita dapat bagian ini. Hati ini penting untuk dibersihkan. Kalau sudah hati dibersihkan, maka kita bisa dapat bagian daripada malam Lailatul Qadar. Yang kedua kata Imam Haddad, yaitu wal inkisar fi jawfil lail. Kata Imam Haddad, penyebab kita ini dapat keberkahan luar biasa dua. Ini diingat-ingat ini, yang hadir majelis rotib ini harus ingat-ingat dua hal. Pertama, hatinya kosongkan dari dunia. Yang kedua, wal inkisar fi jawfil lail. Bangun di tengah malam dan menangis karena semua dosa. Siapa orang yang bisa bangun 40 hari malam tahajud, istiqomah tidak putus, continue 40 hari, dan dia habiskan malamnya dengan nangis, dosa nangis 40 hari dia amalkan, maka bara'allahu minan nifaq, maka hatinya akan dicabut segala benih munafik. Hayal maksiat tidak bisa. Orang yang jaga tahajud 40 hari, dia hayal, jangankan maksiat, hayal maksiat tidak bisa. Yang biasa dia kalau di kamar hayal perempuan, mungkin dia hayal tidur dan seterusnya, sangat orang yang tidak halal, itu mau dia hayal tidak bisa, akan tidak bisa. Mau hayal itu tidak bisa. Barokahnya dia jaga tahajud 40 hari. Ini penting. Kalau orang-orang sungguh-sungguh, ya Allah amal lagi. Allah tahu enggak tahajud 40 hari. 40 hari tahajud, maka akan dibersihkan nih dari nifak. Kata Imam Haddad, kami dapat ilmu dua hal ini. Makanya para habaib ini kalau sudah ada tolaba santri tidak bangun tahajud, maka dia tidak layak untuk dapat ilmunya Nabi Muhammad SAW. Di Tarim itu sampai dikatakan oleh Habib Abdullah bin Umar Satiri, man la yusamma talib ilm, la yusamma talib ilm, man laisa lahu nasib min qiyamil lail. Tidak bisa dipanggil santri, pecinta majelis, orang yang dia tidak punya bagian di tengah malam tahajud. Nangis tidak bisa. Dibilang santri saja, pecinta pengajian tidak bisa. Apalagi dipanggil ustaz, tidak layak belas. Kalau jual kiai yang terhormat, belas gak layak. Karena ukurannya kata Nabi Muhammad, saraful mu'min qiyamuhu minal lail. Kata Rasulullah, kemuliaan orang mukmin itu bukan karena uang, bukan pangkat jabatan,
Tapi ciri kalau dia itu dimuliakan oleh Allah, maka dia akan dipermudah untuk bangun di tengah malam. Dia menangis menjerit kepada Allah di tengah malam. Inilah ciri kalau dia derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan inilah kata Habib Abdul Haddad, kami mendapatkan keberkahan ilmu. Inkisar fi jawfil lail. Kami dikatakan ya, ada satu santri mau taklim dengan Imam Ahmad bin Hanbal, imam hadis. Imam Ahmad bin Hanbal ini diantaranya punya murid yang sangat luar biasa, yaitu Imam Bukhari. Yang kita baca hadisnya Sahihul Bukhari, ini termasuk salah satu suyuhnya Imam Bukhari, yaitu adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada satu santri mondok kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini punya metode lain. Ngajiannya lain, caranya tuh di luar kebiasaan. Masuk, bilang, "Ana mau mondok, Ustaz." "Oh, fadhil, masyaallah, alhamdulillah." Sama alhamdulillah dikasih makan, dijamu, dikasih makan. Terus dikasih air. Satu ember. Ini air untuk kau ibadah apa semuanya. Oh iya, pulang sudah. Bangun subuh, Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke asrama santri, dilihat airnya masih utuh. Santrinya tidur. Begini, assalamualaikum mau adzan, belum adzan. Dibangun nih loh, gum. Stay gitu, bangun loh. Kok masih tidur? Loh iya, kenapa? Loh kau udah tahajud tadi? Enggak, belum. Ya sebentar lagi kan belum adzan ini kan? Ya sebentar lagi tak pakai airnya, saya sholat subuh sama mantu. Boh, ya tahajud, enggak, ayo ambil barangnya, pulang. Enggak usah mondok. Enggak usah mondok, pulang kau. Karena orang yang tidak bangun malam, dia tidak layak untuk mendengarkan ilmunya hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu ya para ulama-ulama soleh mendidik. Gara-gara tidak tahajud satu kali diusir. Karena tahu keberkahan ilmu itu didapat ketika mereka bangun di tengah malam. Lebih afdol orang biasa tapi jaga tahajudnya daripada orang yang mungkin berilmu tapi dia tidak punya bagian sama sekali daripada bangun di tengah malam. Mereka lebih mulia, walaupun orang biasa tapi bangun malam, itu mereka lebih tinggi daripada orang yang dia itu tidak mau bangun di tengah malam. Hati-hati, orang yang tidak bangun di tengah malam, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miskin. Inilah ajaran daripada para salaf, saleh, para pewaris Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup ya, cerita ini bagaimana orang Tarim sangat perhatian sekali dengan tahajud malam. Ada satu Habib sakit, Abdullah bin Muslim Thohir kalau tidak salah. Sakit ya, panas, demam, sampai selimutnya lapis 3, sakit, tidak sehat. Tapi ketika datang waktunya tahajud, itu semua selimutnya mencelap, langsung bangun. Karena mereka tahu harganya qiyamul. Kalau antum ditakdir ke tadi, kalau sudah malam jam 2 gitu, semua orang bangun, masjidnya full ibadah sampai subuh, habis isyraq baru keluar. Ada orang dari Maroko ya, Afrika ya, main ke Tarif, ngelihat pemandangan ini mereka mengatakan wahum bil malaikati asbah. Mereka ahli Tarif lebih mirip dengan malaikat karena hidupnya habis ada di masjid, khususnya ketika tengah malam mereka bangun. Maka kita ayo persiapkan 10 terakhir Ramadan ini dengan bangun di tengah malam dan kosongkan hati daripada cinta dunia. Hulul galab anid dunya wal inkisar fi jawfil. Kalau dua hal ini kita bisa amalkan, kita tidak punya benci, tidak ada syahwat di hati, tidak maksiat 10 terakhir Ramadan. Kemudian kita sempatkan nangis di tengah malam, insya Allah kita dapat malam Lailatul Qadar, dapat hati kita diterangi oleh Allah SWT. Ya Rabb, semoga berkat perkumpulan ini kita diberkahi oleh Allah SWT, dan semoga kita yang takdir ini, yang hadir majlis, semoga digampangkan bisa bangun malam setiap hari sampai meninggal dunia, bisa bangun tahajud terus sehingga betul-betul hati kita bersih, sehingga kita layak untuk mendapatkan bagian yang banyak daripada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang salih al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.